pangutana. Okay? Okay. Okay, Brad, magsugot ta, Brad. Sige. Brad, maayong buntag kanatong tanan. Brad, nganong dili man pwede i-deliverance kung dili maka-attend sa catechism? So, nganong dili man pwede i-deliverance kung dili makatambong sa catechism? Hinumduman ito mga igsoon nga ang openings di ay sa yawa, doorway ba? O ato nang isamari sa nganong makasod ang yawa, maatake ta sa yawa tungod sa duha ka rason. Tungod sa sala o ikaduha, and sins and ignorant. Kini pagka-ignorante na to. So mao na nga unsa may tambal sa sala, mao paghinulsol ang sakramento. Usay tambal sa pagka-ignorante, mao ang kamatuoran. Mao na natay katekises. Kay aron maandam ang atong kaugalingon kung kinsa di ay ang atong kaaway ug unsaon nato pagpanalipod ang atong kaugalingon. Sa una, sigon sa moabot taghapon na moabot among i-deliveran bisag wa makatikais. Ang hitabo ana naay mga klase sa demonic attack nga late ang reaksyon. Dili sila mo react dito during sa prayer. Inig uli sa ila adto sila atakihon. Ya siyempre kay wa sila makatikay, wa sila kahibaw kung sa ilang buhaton. So nga kana di ay nga pamaagi para na sa inyong kaugalingong kaayuhan. Aron maandam ang atong kaugalingon pagdawat sa mga sakramento, aron mainsakto ang atong disposisyon pagdawat sa deliverance o mga sacramentals, ug aron mainsakto ang atong paggamit sa mga sacramentals nga atong gipablisingan. Mao nay tuyo nganong naay catechism. Mao na ito bag sa pangutana. Okay, dugang pangutana, Brad. Mayong buntag kanatong tanan. Pwede ra ba ta makadeliverance kon mangabang ratag kwarto or gipapuyo rata atong mga relatives kung dili pwede unsa may laing buhaton labi na kung naharas ang atong kwarto. Ang tubag, pwede ba ta makadeliverance sa maong balay, bakaha, or kwarto nga imorang girentahan? Ang tubag, yes, pwede, pero dili ka makadirect command. Lahi nga formula sa prayer. Kay wala man kay natural authority, dili man siya sakop sa imong natural authority, kay dili man ikaw ang owner, dili man imong property. So in short, wala kay authority sa maong property. So mga dili ka pwede mo ingon nga in the name of Jesus I command you Satan to depart right now. Wa kay authority, di ka pwede mo gamit ana. So unsa may atong himuon, intercessory prayer. Mangayo tagtabang sa Ginoo, moingon ta, I ask Jesus to bind Satan o to command Satan to depart right now. So kana siya kasagaran nga mga prayer, ana siya sa handbook. Katop itong prayer nga para sa balay, safe to siya. Kay intercessory prayer to pwede to natong himuon. Sa page 122 na bro. So kana siya, ayaw lang nyo gamita tong Jesus of Nazareth, bitaw nga in the name of Jesus of Nazareth I rebuke, repudiate, bind and cast out. Ayaw to nyo gamita nga formula kung dili inyong balay. Gamita na to mga prayer nga nangayo tagtabang sa Ginoo nga palayason niya mga yawa nga nagpuyo sa balay. So intercessory prayer instead of direct command. Pwede pero dili direct command. Mo ito bag. Okay, ang yang follow-up nga pangutana, Brad, pwede ba punta mag-deliverance sa atong kagalingon kung nangabang rata or nakipuyo ra sa atong relatives? So, mara gyud tubag na bro. Okay, dugang pangutana, unsay buhaton nga dili na makita ang gilubong sa kilid sa balay? Unsa man pay gilubong? Unsa ko na buhaton, Brad, aron dili na makita ang gilubong sa kilid sa balay? Basin mga coins ni. Unsay buhaton kung aron dili na makita or unsay buhaton kung dili na makita ang gilubong? Akong dili na makita, dili kay
unsay buhaton aron di na makita. Ah. Okay. Okay, unsay buhaton kung di na makita ang tubag ana labi nag mo practicality lang ang maggub-o nimo ng tiles. So ang kuan lang yun ana nga una mo to gingon ganiha nga importanteng repentance. Hugot yun ang imo paghinulsol nga gamahay nagyud ko nga dito tumao Ginoo sayop gyud to. Then mohimo ka sa prayer pronouncement, verbal renouncement na sa handbook. In the name of Jesus, I renounce all occult practices, cult and rituals, mga padugo practices unsa pa na mga paggamit ang mga lucky charms. Mao nay prayer ana, then pwede nimo i-deliverance ang imong balay. So mo tuno nga repentance, then confession, then og di na madag remove, importante ang verbal renouncement, then prayer of deliverance. Unya karon kung mag-deliverance mo sa inyong balay, ipa-bless na ninyo pare. Pablessingin ninyo nagpare ng inyong balay nga infested. Pero i-deliverance ninyo una. Ayaw ninyo pablessingin kung dili mo makahimo sa prayer of deliverance. Kamo mismo naama mo authority in your property. So actually, nindot unta pod ang pare mo deliverance og mo exercise og mo blessing. Pero dili man tanang pare god mo kuan ana mo kanang mohimo tungod kay dili man tanan na inform kay wa man nagitudlo sa seminaryo. So ang ilang himuon is ang house blessing. Pero before sa house blessing, kamo nga tagtungod, no himo na mo daan sa inyong part. Nangumpisal na mo daan, nag-renouncement na mo daan, gi-deliverance na ninyo daan inyong balay, then pablisingan ninyo sa pare ang inyong balay. Mao na buhaton. Okay. Brad, dugang pangutana, Brad, unsaon ako pagbag-o sa kong batasan nga nabikil man ko sa akong mga ka-office mate. Primero, magwantara sa kadugayan, dili na kuno niya makontrol ang iyang batasa. O sa kuno iyang buhaton. So una is frequent confession. Kining kanunay nga pagkumpisal unya mas maayo nga naa kay tawag to nga pare nga suki nga pare nga kanunay nimong kumpisalan mo imong himong spiritual director nga maunay maka-guide nimo sa imong mga weaknesses. Kay posible manggod nga kanang imong kasuko karon sa imong mga office mate, transference na siya man kay transference naa kay mga unresolved issue tingali sa una sa imong family nga maunay kaingon nga every time masuko ka dali ra kayo kang mapukadugay mawa. So mao na nga either duol kag counselor o pinaka safe gyud spiritual director. Himo kag mudo na kay pare nga kakumpisalan or at the same time mo guide nimo sa maong journey. So dili gyud na walay instant nga paagi ana. Ako mismo mukuan jud ko mo tambag ko nga mao na inyong buhaton. Frequent reception of the sacraments of confession o kanang guidance, mangayo ka guidance sa imong spiritual director. Mao na pag-ampo, personal prayer, then kanang meditation o prayer of deliverance, pwede nimo na himuon. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, Brad, pwede ba mag-deliverance ang inahan sa iyang anak nga tua sa laing nasod? Pwede ba mag-deliverance ang anak sa iyang inahan sa iyang anak na to sa laing nasod? Kung pananglit, tingali ang bot ipasabot niya is online. Kanang video call. Although, dili dautan ang mga online prayers, online deliverance, gani si Father Monsignor Rossetti, ning himo ana, Father Amort, himo sila ana. Pero, gidiscourage lang na namo, kung pananglit, ang imong anak is possessed. Nga naman kay kung possess siya, dili maayo nga ampuan siya sa prayer deliverance pinagi sa phone. Kay kung mag-react siya dito, og ibunal ang iyang ulo sa yawa, o di ba putlon sa yawa ang connection sa internet, sa wifi, so nag-react na siya dito, unsa may iyang buhaton, nga wala man siya katabang. So mao na nga, dili safe kung pananglit, possess ang imong bata. Pero kung pananglit ang imong bata is, kuan lang naalay mga problema, naalay mga sakit, pwede nimo na himuon. Kay imo man ang anak. Mo titubag. Okay, dili kay maklaro ni pero paningkamutan na to ha. Mayong buntag, Brad, unsay meaning adtong nagdamgo ko nga gipasahan kog puti nga bato nga gisulod sa sako balas gikan sa akong lolo. So
aron dili na ko muhatag og taas kay nga tubag sa maong pangutana kay critical kay na mas maayo nga kanang imong gipangutana karon isulti na sa deliverance minister nga makahandle nimo unya kay para mahatagan kag eksaktong giya, eksaktong prayer pronouncement ug unsay imong buhaton about ana. May tubag. Okay, English speaking. Is wearing a fashion bracelet stone considered occult? I do not consider it as a charm, but for fashion expression. Okay, so kanang mga birthstone, makonsider ba na nga occult? Hinumduman na to ha. Nga mao na kasagarang kanang pagtuo sa uban. Yes, kining dragon nga nako o kining akong bracelet tinuod piyaw ni siya pero wala man ko intention nga himuon siyang lucky charms. So safe ba ni? Ang tubag dili gyud safe nganuman kay ang intention sa gagama ang naay natural formal authority sa maong butang ang gagama sa maong bracelet. Unsay intention sa gagama ana? Lucky charms man, pampaswerte, lahi nga spirituality. Unya ikaw nga ning palit, ikaw rang ikaduha nga owner, dili ikaw ang gagama. So mao na nga ang intensyon sa gagama mo prevail. Bisan pag ang imong intensyon, decoration, magpabilin siya nga dangerous sa imong kinabuhi. Mo nga angay gyud na siyang i-remove, angay gyud na siya nga angay gyud na i-renounce tungod kay peligro gyud na ang mga butanga. Pero kung di po ka mo tuo, suway laman. Mora na yahoy katubag. Okay, nagpadayon pa itong kumpisal ha. Napa si Father LL o si Father kasi nasulod Brad? Father Richard. Okay, nagpadayon pa itong confession. I hope punta mangumpisal, dili maulaw. Okay, pangutana Brad, ang kasal sa Aglipay Church accepted ba sa simbahan Romano Katoliko? Dili siya accepted. So tanan nga mga although tingali kung naay lisensya ang maong pastor sa pwede siya na effect sa civil. So sa civil tingali valid. Pero sa mata sa simbahan ang mga kasal sa laing relihiyon dili gyud na ma-consider na to nga kuan. No? No, aron kita sa dili man siya sacraments. So ang sakramento makita lang nato sa simbahan. Mao ni tubag ana. Okay, follow up. Dugang pangutana, Brad, unsay angay namong buhaton sa balay nga among gipuy-an nga sinunod sa among grandparents nga albularyo? Unsay inyong buhaton? Mas maayo nga moduol mong exorcist ug namo exorcist ipa-exorcise ninyo inyong balay. Unya kung wala, mao to kamo ang mag-deliverance kung inyo na gyud ng balay gihatag na sa inyo ha. So, i-remove lang gyud ninyo tong mga butang nga gikan sa albularyo, mohimog yung pagpangandam preparation. Si Father Jeff sa Antipolo, wag ko masayop, ang iyang gihimo hatagan niya assignment ang mga tagtungod sa balay, balik usa ka buwan. Kini nga mga buhaton mo simba mo, mangumpisal mo, magampo mo, magrosaryo, sod sa kabuan inyo ng buhaton. After 1 month, ana pa sila giyahan unsaon pag deliverance sa ilang balay. So nganong gingana man sa ubang exorcist kay para ma-prepare ta para dili ta ma-retaliate sa yawa. So importante gyud nga preparado ta. Pwede ta makapalaya sa yawa kini sa ato property pero sa kondisyon nga kita mangandam. Kaya ang atong kaaway yawa umas gamhanan pa sa tao. Mo kinahanglan tang makigsuod una sa Ginoo. Kay kung layo ta sa Ginoo, kinsa may motabang nato. So, mao to itong himon. Pero kung namoy exorcist, mas maayo nga ang exorcist maoy mo exorcise sa inyong balay o iblisingan sa exorcist ang inyong balay. Mo tubag. Okay, follow up niya pangutana Brad. Aduna sab may rebulto nga sinunod sa among kaluluhan nga among gituhuan og ginganlan kini og San Juan. Pwede ba mi magpa-assess kung kini usa ba kalingla sa dili iya sa Dios? Nako na sila debulto nga San Juan. Pwede ba ko sila magpa-assess kung iya ba gid ni sa Dios or usa ba kani kalingla? So atong tan-awon ang imahen kung
mao bagyod na gi-approve sa simbahan nga image ni San Juan. Da ato pong tan-awon kung unsay history sa mao nga image, basit nakubkuban ra pud na. Kay gipadamgo. Unya pakubkob na maong imahen, na pagkubkob pa na imahen gyud nya mao ni gamiton sa pagpanambal, so posible nga occult siya. Pero kung tinuod jud nga kang San Juan na siya, nga karaan na tarunga lang gyud na ninyo kay basit karaan na hanap na ng pintal, pwede ninyo nang ipatarong, papintalag utro o ipa-bless. So aron jud na masiguro, mas mayo na inyo na ipatanaw namo unya kung unsa gyud porma. Okay. Basin unya pod og katahapan ang porma ba? Ato lang po nang tan-awon.